Benitex, get over here for outside for watch. Tapos inalis niya yung nandoon sa akin na nandoon sa windshield, sa burahay na yon. Isa na lang ang i-retain. Pero bakit mas gusto ko sana nga doon sa windshield? Good Text 5. Is your group missions to group got to Mount's colors? Come on, let's go to grocery stores. 1,000 years later. Dude, well, Aswome Movers is 2011 Velasas incoming Ford. Zoo Masters all ground and all group mission generation has crown. Movers is location parts national master. Ouch. My skin is Ubini Tex. I tool your good vibes is Yonsa. Pwede na po yun. Pero yung mga heavy tint na super black, kailangan po tanggalyan ng ng tint para pumabasa. Okay. Pero in the meantime, may option sila. Kung gusto nilang ituloy lang yung dalawa pa rin na let's say auto sweep and easy trip, nasa sa kanila yon, no? Walang pagbabago, no? Ganun pa rin. Basta yun nga lang, medyo may pagka-istorbo pag dalawa-dalawa yung lagi ka nasa north, nasa south, yun lang, dalawa ang gagamitin mo, di ba? Dalawa, tama po. Dalawa po yung pinaloloadan nyo. Okay. Bago kayo bitawan, Later for Kaya Media. Oh, it's your Black Hawk. RT 6 RW 1 Ramzi Leonardi. Halo. Iya, halo. Yes, masih semangat di sana. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali Ramzi Leonardi. Dan sekarang ya, di dalam berangkas ini sudah ada satu nama yang nanti akan kita datangi. Kita akan berbagi kebahagiaan bersama warga Jagakarsa tentunya. Dan nama orang ini, saya buka, adalah nama orang yang dianggap telah sering berbuat baik untuk sesamanya. Nah, untuk itu kita akan hubungi orangnya dan kita datangi langsung, oke? Ramzi Leonardi. Dan sekarang kita akan telepon dulu. Misi dong. Iya. Makan terus. Telepon punya pulsa nggak? Punya pulsa sebentar. Kopi dong. Ya. Oke. Lumayan. Mumpung atlet nggak ikut. Halo. Halo. Oh, belum nyambung. Oh, it's your Black Hawk. Halo. Halo. Ya, Ibu Juro bukan nih? Halo. Sebentar. Suaranya ternyata ini masih kita hubungi terus. Masih kita hubungi terus belum nyambung. Halo. Ya, kita masih hubungi orang ini.
Karena orang ini nanti kita akan datangi langsung. Dan kita akan pastikan alamatnya. Halo. Ya, oke. Kalau begitu, kita tidak bisa menghubungi orangnya, tapi sekarang Ramzi Leonardi. Halo Jagakarsa. Ya, bos ya. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, Ibu Juro. Ya, siapa nih? Sabar Bu, sabar Bu. Ibu. Hey namanya Tex, Ibu we Juro? go to we beater horde serving to the minutes from media. Come, let's go, we got the Texas for else go now go. Later. Gusto kong pasalamatan si Aling Tessie. Para na rin siyang nanay sa akin. Papasalamat ako sa kanyang pag-aalaga. Thank you for your commitment, loyalty, and love. We love you, Jojo. Sa lakas ng ating dasal at tulong na may kapal. Basta tayo'y sama-sama, bukas pas maliwanag na. Tayo ay iisa sa mata ng may likha. Maraming salamat po sa pagmamalasakit sa bayan, sa pagtulong sa mga may sakit, lalo na sa ating mga kapatid. Hey, Benitex, wake up. Benitex, wake up. Pala pumasok sa tenga mo, ang daming hani sa loob. Joke yun? Presikom apapun dari orang-orang yang terlibat dalam program ini adalah pendapat mereka sendiri dan tidak dilarang untuk yang dioperasikan oleh SVC Studios menyinggung individu atau kelompok mana pun dari agama ketenagalistrika perusahaan. Podcast Network Asia. Two, three. Mabuhay! Hi, I'm Beanie Colette. Hi, I'm Beanie Maloy. And we are Beanie! And welcome to our podcast. Podcast ng mga walang jowa. And we are Beanie! Our first time. Yeah. First time talaga namin itong gagawin. First time namin itong pag-uusapan. Pero kinakabahan ako, pero excited ako. Super excited ako kasi Actually, nag-practice kami. Oh, minuto. Okay, syempre. Wait, before natin i-introduce ang ating title ng episode, kung ano pag-uusapan natin, I have... Aga, parang nagbabay. Umaapoy ang upuan ko. Kailangan kong tumayo.
di nakalang panahon. Lumapit ng biglaan, para bang di nakataon. Ito nga ba'y tadhana, tangi kong hiling sa mga tala. Mga pintig ng puso'y nakalaan para sa'yo. Follow your footprints in the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand. I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinagama? 'Cause boy, it feels